अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं हकीकत टीवी न्यूज़। नाजरीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस दुनिया के ऊपर एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसने दुनिया की सुपर पावर को 22 साल में बुरी तरीके से मारा और आखिरकार दुनिया की सुपर पावर अपनी हार को तस्लीम करते हुए अफगानिस्तान को छोड़कर भागने लगी। नाज़रीन ग्रामी, आज अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से 3 शराइत और अहम किस्म का ऐलान सामने आया है। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात जगह करेंगे कि वो 3 शराइत कौन सी थी, और अगर अमेरिका की जानिब से ये 3 शराइत ना मानी गई तो अफगानिस्तान तालिबान ने क्या ऐलान किया कि वो अमरीकी फोर्सेस के साथ और अमरीका के खिलाफ कौन कौन से इकदाम करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान तालिबान के पास ना तो कोई ज़मीनी फोर्स है और ना ही उनके पास कोई फ़ज़ाई फोर्स, ना ही उनके पास नाइट विजन जदीद हथियार हैं और ना ही उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये अल्लाह के बंदे और ये ऐसी ताकत जिसने दुनिया की उस सुपर पावर को रहा है जिसके पास असले का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, नाइट विजन हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई फोर्सेस मौजूद थे। ऐसे ऐसे ड्रोन्स थे जिसके बारे में इंसान की सोच सुनने के बाद हैरान हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान तालिबान ने उस दुनिया की सुपर पावर को बुरी तरीके से हराया है। अब जो बाइडन के ऐलान के बाद आज अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से 3 अहम किस्म की शराइत रखी गई हैं कि ये 3 अहम किस्म की शराइत अगर अमेरिका ने ना मानी तो अमेरिका अपने फौजियों के ताबूत उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहली शर्त यह है कि जितने भी अफगानिस्तान तालिबान के रहनुमा हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, उनके ऊपर से फौरी तौर पर पाबंदी हटाई जाए। और अगर अमेरिका की जानिब से ऐसा नहीं किया जाता तो अफगानिस्तान तालिबान अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा दूसरी अहम शर्त यह है जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। दूसरी अहम शर्त यह है कि अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि उनको बतौर तंजीम जो ब्लैक लिस्ट किया गया, उनके ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है, चाहे वो सफरी पाबंदी हो या कोई भी किसी भी जगह पर जाने की पाबंदी हो, वो फौरी तौर पर हटाई जाए। अब अमेरिका के लिए ये सख्त मामलात क्यों हैं और ये दूसरी शर्त अमेरिका के लिए नाकाबिल मंजूर क्यों साबित होगी? नाज़रीन ग्रामी, उसकी वजह यह है कि अगर अफगानिस्तान तालिबान को बतौर तंजीम ब्लैक लिस्ट से हटाया गया तो अफगानिस्तान तालिबान से सफरी पाबंदियाँ भी हट जाएंगी और फिर वो चाहे पाकिस्तान जाएं, भारत जाएं या दुनिया के किसी कोने में भी जाएं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। चाहे वो मक्का मदीना जाएं या फिर फ़लस्तीन के ज़रिए अहम किस्म के अपने मजहबी मकामात पर जाएं और वहाँ जाकर नमाज पढ़ें, जैसे कि हदीस में था कि ऐसी ताकत जो बाहर से आएगी और यहाँ कर लड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा तीसरी अहम शर्त यह है कि अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि उनके तकरीबन 8000 के करीब जो कैदी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान तालिबान के हों, अफगानिस्तान के अंदर से हों या फिर बाहर से हों, जहाँ जहाँ से भी गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब ये शर्त अमेरिका के लिए क्यों भारी साबित होगी? नाज़रीन ग्रामी, क्योंकि अमेरिका ने कुछ इस किस्म के लोग अफगानिस्तान तालिबान की अहम शख्सियात में से गिरफ्तार किए हुए हैं जो अफगानिस्तान तालिबान के लिए बहुत मजबूत किस्म का एक सपोर्टर साबित होते थे, या फिर ये कह लें कि वो एक अहम किस्म के अफगानिस्तान तालिबान के रुकन थे। अब जब अफगानिस्तान तालिबान ने ये 3 शराइत रखी हैं, अब इसके बारे में अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये 3 शराइत रख कर अफगानिस्तान तालिबान ने अपने आहिस्ता आहिस्ता करके मुतालबात मनवाने शुरू कर दिए हैं और साथ साथ ये धमकी भी दे दी है कि अगर अमेरिका की जानिब से ये हमारी शराइत नहीं मानी जाती तो फिर अमेरिका अपने फौजियों के ताबूत तैयार रखे, फिर जो हम उनके साथ हालत करेंगे, जो हम उनके साथ सूरत हाल क्रिएट करेंगे, उसका जिम्मेवार अमेरिका होगा। नाज़रीन ग्रामी, देखें, अमन मुआहदा जब हुआ तब से लेकर अब तक इस अमन मुआहदे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से सरधड़ कोशिश की गई, लेकिन दूसरा हमारा हमसाया मुल्क ऐसा है जो इस अमन मुआहदे को तोड़ने के लिए भी सर तोड़ कोशिश कर रहा है। और इस अमन मुआहदे को तोड़ने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इस किस्म की डेवलपमेंट की,
ایسی کارروائیاں کی اس کا الزام افغانستان طالبان کے اوپر لگایا اور اس کے بعد امریکہ کو اس خطے میں رہنے کا جواز ڈھونڈ کر دیا، لیکن امریکہ اپنے مفادات پر چلتا ہے۔ اب امریکہ جان چکا ہے کہ ان کی اچھائی اور ان کی برائی کیا ہے، ان کے پاس کون سا وے بہتر ہے، کیا وہ ان کے ساتھ یہاں پر رہ کر مزید لڑ سکتے ہیں یا پھر وہ افغانستان کو چھوڑ کر جائیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے ماحول سازگار ہوگا، کیونکہ سالانہ اربوں ڈالر ان کی انویسٹ ہو رہے تھے، قیمتی جانیں امریکہ کی وہاں پر ضائع ہو رہی تھی۔ دیکھیں امریکہ کا کوئی شہری بھی اگر امریکہ کے اندر یا امریکہ کے باہر کسی بھی جگہ پر کسی معاملات میں قتل ہو جاتا ہے یا پھر کوئی، تو امریکہ اس چیز کو بڑا سیریس لیتا ہے، اور یہاں پر تو ان کی تقریباً 3000 سے 4000 کے قریب ان کے فوجی مارے گئے ہیں، اور بدلے میں انہوں نے افغانستان طالبان کا بھی بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کیا ہے۔ لیکن اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جنگ مزید بھی اگر ہمیں 22 سال لڑنی پڑ جائے تو افغانستان طالبان یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ امریکہ تم ہار چکے ہو، اگر تم افغانستان کو نہیں چھوڑ کر جاؤ گے تو اپنے فوجیوں کی تابوت اٹھانے کے لیے تیار ہو، جتنا عرصہ ہم لڑ چکے ہیں اس سے دگنے عرصے تک ہم مزید لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تب امریکہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کوئی طاقت ایسی ہے جس کو کبھی بھی کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس بات کا اندازہ جب ہوا اس کے بعد سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن انسانیت دونوں کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ نے اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکالنا آہستہ آہستہ شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ اب جو امریکہ کی جانب سے مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہیں، یہ صرف اور صرف وہ اپنا بیک اپ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے ان کے کوئی چند فوجی افغانستان کے اندر رہ جائے اور وہ بھی افغانستان طالبان کی مرضی کے مطابق۔ دوسری امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان کو ہم چھوڑ کر تو جا رہے ہیں لیکن ہم ان طالبانوں کے اوپر نظر ضرور رکھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان اور ارد گرد کے ممالک کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمیں اپنے فوجی بیسز جو دیں، ہمیں اڈے دیں، تاکہ ان کا استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے مختلف ایریاز کے اوپر ہم ڈرون حملے کرتے رہیں۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی زمین، اپنے اڈے امریکہ کو دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج جو افغانستان طالبان نے 3 جو اہم قسم کی شرائط رکھی ہیں، اگر یہ امریکہ نہیں مانتا ہے، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کا نقصان امن معاہدے کو ہوگا۔ امن معاہدے کے بعد ان دونوں کے درمیان خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور یہ شرائط افغانستان طالبان نے پہلے یا بعد میں رکھنی تھیں، اور ان کی شرائط کے اوپر اگر امریکہ عمل پیرا ہوتا ہے، ایک تو امریکہ کی ہار یقینی ہو جائے گی جس کو وہ پوری دنیا کے سامنے چھپا رہا ہے۔ آج وہ مختلف جواز ڈھونڈ رہے اور وہ سٹیٹمنٹ دے رہے کہ ہم اس وجہ سے افغانستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے مقاصد یہاں پر مفادات پورے ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔